तो जा रे जा यार तू कुछ मैं चला जाऊंगा। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा हाँ तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। যদি তৃণমূল থাকে তাহলে দেখা হবে, অর্থাৎ কোম্পানির মালিক নিজে বুঝে গেছেন আর হবে না। বলতে পারেন আমার দোষ। পাঠা বলি দিবে, আমরা এই ভোটে পাঠি বলি দিব। কি বলে? পাঠি বলি দিব কইছি দিব। মহা মুশকিল ভাই। পাঠা ছাড়া থাকবে, কিন্তু পাঠিকে বলি দিয়ে ছাড়বো। আমাদের বলেছিল বাংলায় মাছের দোকান বন্ধ করে দেবো। ভাইপো না ভেপো। অরূপদা এত বড় রুই মাছ নিয়ে আজকে রুই মাছ খাওয়া হবে। আমরা বাঙালি, মাছে ভাতে বাঙালি, মাছ ছাড়া আমাদের চলে না। মাছ নিয়ে ঘুরছো, হারার পর মাছ বিক্রি করবে। रोशनी चाँद से होता है, बीजेपी से नहीं। और मोहब्बत जोड़ाफूल से होता है और किसी से नहीं। खाल केटे कुमिर आनबेन ना। तरीका है भीख मांगने का। বাংলায় দাঁড়িয়ে তুমি ধর্মের রাজনীতি করবে? আরে বাঙালিকে তোমরা খেদাবে, বাঙালিকে তোমরা খেদাবে। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। कर एक फैसला